Teman-teman kelas ini register boleh. Good morning. Good morning. Bisa lihat kalau No offense. Brother. Riang, maazam benar. Puriman malu. Good. Kainbut plus uje orang sesuatu materi. Kaisa tahu sana. Pero dengan teacher. 6, 8, that 48, 6, 9, that 54, 6, 10, that 66, 7, Masih posto. Ada teman juga ini binatang macam teman. No, we are using this. We are using the maps. No, actually room is that. The road is that. There is Nipur corner. Kabar ke paimai yang To mian isimino. So mo Kanchanpur. Inspector of school ni bisingo klajak. Mia to chung Ananda Bazar katal kaisa IS office kuloka. Mia ni bisingo no chung hanya haitesha. Jampu hilo thangai nai sungaro naithol khaika tini fungai drup. Basawai nai chung Kalagang Mizoram kasakasi. Elakani kaisa school nok chung thangai nai kya. Aro belakino खामानि हाइनांगौ जागौ अनेक समायाव कुनु दिनाव केवखन आरो थांनायाखौ आरो ताव सुदरा जों सुमिनि माने दा जागा प्राय स्टुडेन्ट दङ हामयां या 31 प्लास दङ स्टुडेन्ट टिचार खरकसस मात्र हाइपानो माने माने स्टुडेन्ट खुब गाहाम बंनिगौ ओमफ्राय थिमतो मिड डे मिल माया তার যারা সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক যে সারা ত্রিপুরাও না যারা মিড ডে মিল মামু সঙ্গের বর্ণি মাসিক তো বাড়ি তো বাড়িয়ানো যে 2500 ক্লাই যে বর্ণ যে মানলি যে অনিরিয়াম বিজাতো মানে অব সময় মতো বর্মাইয়া 3-4 মাস দङ তাও কোনো মাইয়া দङ অনেকজন তারপর আবুনি পরে নির্ভর খাইতো আবুনি পরে থাङै जों yang সাবুয়াল ফুল দং সাইরক নাইকা Aro gobo ekoi অবস্থা টিচারক সময় মতো স্কুলে ফাইয়া আবুনা তামখে ব্যবস্থা খাইমান এবং আরনি কাইসাবংনি ডিমান্ড খা যে আই এলাকানি বরং ডিমান্ড খা যে জাম্পুই হিলস যে তাও যে ব্লক যে তোমানি আরডি ব্লক ও ব্লক নি আন্ডারও কাইসা আইএস অফিস ক্লবনান বগে ব্লক সময় ডিমান্ড খাইয়া जोंबो वानसुखा हाइफाना ताबु যে অবস্থা দङ जों आबो কোনো মতেই ফানো स्कुल जों खुलुममानला आइएस जों खुलुया हाइफानो जों आरो ए आइया जे एकटा दंमोन आजागाव जों दुइटा ए आइएस अफिस खुलुमनाय ताबु बुसखांगो जों गायसा तामथाबनो प्रमोशन होनाय दङ आबुंखा डेपुटी आइएस आजागाव एलाकानो नायखलनि बागै एलाकानो नायखलनि बागै ताबु ए आइएस नि परिवर्ते डेपुटी आइएस खरकसारो नियोग खालामनाय आयराकाव अफिस आलादा खालामनाय ओमफ्राय तुरुक नायनाय जुदि जों स्टुडेन्ट नि संगा बाङै फायगांखाय जों गाबनो ताइबो जों चेष्टा खायनो ताबु 863 नाम्बार स्टुडेन्ट दङ ओमफ्राय स्कुल दङ 24 टा 11 टांखा सिनियर बेसि 11 टांखा प्राइमारि आर 13 टांखा सिनियर बेसि आपार प्राइमारि ओमफ्राय आबुनि परे आरो 75 नाम्बार टिचार दङ हाइफानो सঠিকভাবে जे पोस्टिं थिमतो जायगानि कारणे गुबुन जायगा टिचार कम गुबुन जायगा गोबांनि दंखा गाय जों ताइबो जों रोंनो जोंनि एडिसि हापां रोंनो ताइबो फरायनायनि बागै गोबां मा जों सिद्धांत नाहारखा जेमन रिक्रुटमेन्टनि लगे लगे आ जायगायाव क्वालिटी एजुकेशन बाहायगिरि इमान नांखाखाय दुइटा स्कुल একটা জায়গা क्लाब खायजानाय जेमन फुल दंसै दुइटा स्कुल दं गाना गाना गा जागाव सिनियर बिसि कहे दङ प्राइमारि कहे दङ प्राइमारि बाय सिनियर बिसि जुदि একটা क्लाब खायगांखाय आरो स्टुडेन्ट एक जागांनाय टिचारबो একটা जागांनाय ओंखाय आरो टिचारनिबो समस्या समाधान नाय
আর স্টুডেন্ট অকবর তেসা দল গোबां फरायनायनि बागै बारा सुबिदा नाय क्लासरुम दङ जथेस्ट दा किसु एकमात्र मेंटेनेंस नांगौ आबो जों बिसिल एरिया जों दाक्तिनो बाहायके आबोनो जों मेनेज खालाममान जों आबो नायनाय गाय आं आसा खालायो जे बुसखांनि तालनि बिसिङावनो जों वानसुक दङ ताय दुइटा आईएस अफिस खुलुमनाय बागै खायसेया हक टिचार ताय खायसेया रैसाबारि अमा हायखायो दाक्ति खायसो एरिसि आमचानि शिक्षानि जे मान न जे ताइबो कुसुगो कासारनायनि बागै जेरकम जों चिनि इसी मिटिंगो गोबांमा जे सिद्धांत नामा हाय अमा हायखानि चिनि एरिसि हापां एरिसि एलाकानि स्कुलनि बिसेसके जे स्टुडेंट दं हाजार स्टुडेंट दं बंग गोरोंसा जागा तुबुय बरनो जे खायसेया रेसिडेंशियल स्कुल खालायदिमा खांखाय जों ताइबो गाहामखौ जों खालायबानाय एबं जे जायगायाव ताव रेसिडेंशियल स्कुल दङ आबोरनो बसों गाहामखाय नायखलना बागै कतालखाय मेट्रन ताय सुपार इमिडिएटली जों रिक्रुटमेंट खायनानै जों वानसुलायथों